बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, मैं आज खुद ही बात करना चाहता हूँ कुछ आम मामलात पर। सबसे पहले तो यह है कि कोटली में डॉक्टर गुलाम अब्बास जो कि कनाडा में रहते थे, उनको गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि गोली किसने मारी और क्यों मारी। गुलाम अब्बास साहब हैं, ये ज़ाहिर है अभी एक नाम से ही पता चलता है कि एक मुसलमान थे, मुसलमानों के घर में पैदा हुए। लेकिन बाद जहाँ उसने और उसके भाई ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया कनाडा में। और वो अपने बाप के मरने पर यहाँ आए थे, तो उनको कोटली शहर में ये ख़ास यहाँ बात जगह है, बलिया महल कहा जाता है कि वहाँ पर उसको उसके घर में उसको गोली मारी गई है। एक कमरे में वो सो रहे थे डॉक्टर अब्बास, और दूसरे कमरे में उनके भाई थे। भाई को तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन डॉक्टर अब्बास को मार दिया गया। अब ये भी है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना बातें आ रही हैं, किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन एक बात ये आती है कि डॉक्टर अब्बास साहब जो थे, महाराजा के जो इलाका है उसको पूरी तरह सपोर्ट करते थे। कबायली जो हमलावर थे उनकी मखाफत किया करते थे। जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी मिलिटेंट्स को उधर भेजने की, या उसको टेररिज्म कह लें या दहशतगर्दी कह लें, जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसकी वो मुखालफत किया करते थे। और ज़ाहिर है अपने नए मज़हब का प्रचार भी किया करते थे। और इन दूसरे नस्ल में बहुत से लोग हैं, वो यही कहेंगे कि वो नेशनलिस्ट थे। ठीक है जी। जहाँ तक मज़हब उनका अपना मसला है, जैसे हम कहते हैं कि मज़हब इंसान का ज़ाती मसला होता है। लेकिन जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का तल्लुक है, इसकी ज़ाती और खुद मुख्तारी के बारे में वो बड़े क्लियर थे। क्रिटिसिज्म आ सकती है उन पर भी, उनकी आइडियोलॉजी पर भी क्रिटिसिज्म आ सकती है। एनीवे, हम मेरे इस पर काफ़ी कंसर्न है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर रास्ते से हटा दिया गया है, और ये दूसरे लोगों के लिए भी एक सिग्नल है कि वॉच व्हाट यू डू एंड वॉच व्हाट यू से। इन अदर वर्ड्स, आपके जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर किया जाता है, और आप जो कुछ भी करेंगे उसका आपको देखना पड़ेगा। और आप इन्हें यानी कोई भी गोली किसी तरह से भी आ सकती है। इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मामलात क्लियर नहीं हुए। हो सकता है ये कभी भी ना पता चले कि उसको मारने वाले कौन थे और मकासद क्या थे। यानी JKLF के एक साथी हैं, ये उनके कज़न हैं। कोटली शहर से इसका तल्लुक था। बहरहाल, मैं इस आगे लेकर जाना चाहता हूँ बात को। भई सब ने ये सुना कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जो 20 को हो रही है। उसमें भी कुछ बातें हैं कि जो उन्होंने बुलाई है कॉन्फ्रेंस, उसमें वादी कश्मीर से जो है ना, वो तकरीबन 9 आदमियों को बुलाया है, जिनमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, सज्जाद लोन साहब हैं। ये सज्जाद लोन साहब वही हैं जो कि मोहतरम अमान खान के दामाद थे और हैं। ठीक है जी। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब और मोहम्मद यूसुफ तरेगामी साहब, इस तरह के लोग हैं जो एक लिहाज से ये वही लोग हैं सारे जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करते हैं वन वे और द अदर। उसकी ये जो दहशतगर्दी हो रही है या मिलिटेंसी है उसकी मुखाफत करते हैं। जम्मू से जो है ना बड़ी इस लिहाज से शोर भी मचा हुआ है कि वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया। लेकिन मैंने कुछ थोड़ी सी तहकीक की है तो पता चला है कि 4 लोगों को बुलाया गया है। एक तो भीम सिंह को बुलाया गया है जम्मू से, और 3 आदमी जो है ना वो बीजेपी के लोग हैं। तो ये बीजेपी की तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो है ना दूसरे लोगों की नहीं है। जो 3 बीजेपी के 3 लोग हैं, इनमें एक अरविंदर राणा साहब हैं जो कि सदर हैं बीजेपी के, और दूसरे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं और गोविंदर गुप्ता साहब हैं। ये दोनों जो हैं फॉर्मर डेप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो दूसरे नंबर में एक पार्टी तो रिप्रेजेंट हो गई है, और आई डोंट नो कि उनका क्या एजेंडा है। फिर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि मैं इसमें शिरकत नहीं करूँगी। उसकी मेन वजह जो उन्होंने बताई है वो ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि बात महबूबा मुफ्ती की शिरकत जो है ना
اس کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کنسیشنز جو ہے نا مودی صاحب نے دی ہیں ان کو. مثال کے طور پر ان کے جو ماموں ہیں سرتاج مدنی صاحب، جن کا تعلق کہا جاتا ہے کہ حزب المجاہدین کے ساتھ قریب تھا. اور یعنی اگین میں یہ کہوں گا کہ کسی کو میں کوٹ کسی کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن بتانے والے نے بتایا کہ وہ ان کے لیے ریکروٹمنٹ بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور فنڈز کا بھی کافی سارا فنڈز کہہ لیں کافی اس کا مسئلہ ہے. تو ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور رکھا گیا تھا، لیکن ان کو محبوبہ مفتی کو غالباً رام کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا گیا. اور دوسرے جو آدمی تھے نعیم اختر صاحب ہیں، وہ ہاؤس ریسٹ میں تھے. ان کو بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے نا رکھا گیا تھا، اور ان پر بھی الزامات تھے جو فنڈنگ کے اور دوسرے جو حزب کے ساتھ حزب المجاہدین کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کو پروموٹ کرنے اور فنڈز کا گپلے کا ان پر الزام تھا، اور ان کو پی ایس اے کے تحت رکھا گیا تھا، لیکن ان کو بھی رہا کر دیا گیا. تو یہ نعیم اختر صاحب جو تھے نا. اچھا آگے آ جاتا ہے مسئلہ، آ جاتا ہے کہ وحید پرا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں محبوبہ مفتی کے لیے. ان کے رائٹ ہینڈ مین لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ مین ہے محبوبہ مفتی کا، اور اس پر بھی کافی سیریس چارجز ہیں. اس پر یہ بھی ہے کہ اس نے 5 کروڑ روپیہ دیا تھا اورید کانفرنس کو. کوشچن یہ آتا ہے کہ 5 کروڑ کہاں سے آیا تھا اور کیوں دیا تھا. اور ان کے بھی نا کافی کیسز تھے، اور حزب المجاہدین کے بڑے قریب تھے یہ بھی، اور حوالہ کے بھی ان پر کیسز تھے. تو یہ جیل میں ہیں، اور محبوبہ مفتی جو ہے نا ڈیمانڈ کاری تھی کہ اس کو رہا کیا جائے. ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ رہا کر دیا جائے، لیکن اس وقت تک جو ہے نا وہ رہا کیا گیا، اور نہ ہی محبوبہ مفتی یہ کہہ رہی ہے کہ میں جاؤں گی. اگر محبوبہ مفتی نہ گئی تو یہ شو جو ہے نا پھیکا پڑ جائے گا. اگر یہ نہ گئی تو پھر فاروق عبداللہ بھی نہیں جائیں گے. پھر کوشچن آئے گا بھی اگر فاروق عبداللہ بھی نہیں جاتے تو کیا عمر عبداللہ جائیں گے؟ پھر باقی رہ کیا جائے گا؟ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک ہوگا انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے. اور پھر یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے وہ اس پٹاری میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. جب 2019 میں انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا تو کسی کو قانون خبر نہیں ہونے دی تھی. کوئی اے پی سی آل پارٹی کانفرنس نہیں ہوئی تھی، کسی سے مشاورت نہیں ہوئی تھی، اور ٹپیکل کمانڈو سٹائل میں یا ملٹری سٹائل میں آپریشن کیا گیا تھا. تو اس بار جو کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگین جو میرے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وادی علیحدہ رہے گی، جموں علیحدہ رہے گا. اس کا میں نے اظہار پہلے بھی کیا تھا، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیل کرنے کی وہ کوشش کریں گے. لداخ تو پہلے سے علیحدہ ہے. تو یعنی سم تھنگ از کوکنگ اپ. آئی تھنک آئی لیو اٹ دیٹ. شاید زیادہ نہ کہوں تو اچھا رہے گا. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو پلیز ڈو آسک می. آئی ول ٹرائی ٹو reply to best of my ability. And if you like the program, do subscribe the channel, and I'll see you in near future with maybe a new guest. So I'll leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.